bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Pram Lychee Drink. Refresh your feelings. Khulungkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai Chocolatey Choco Bean. Shade bhara range rangin. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps, after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর Pram Lychee Drink. Refresh your feelings. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard,
to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumka ang runa de broma norong joto nono lamsogo chini tabuk sujorani kokborok koktumawa Pulano phadi nale na tinini koktuma bokroro Shalini yagulo strang shalotia Sir 9 Battalion Stay NDRF team ni adong rok nai tugui man kha police very prik jagai tiyo baklai nai Arjun Das ni mangkathai Patimung Bilunia amsayo Paithago amangkathilo postmortem hibagai terang jakha Bilunia bokhaste shakham nogo Strang shalo hakotor gnamno civil defense ni bakhakre khlaisa kamong drill abo haikin rajakor agulini umakanto academy english medium school ground ro khlaisa kamong drill abuni yagulo pandani paithago khlaisa kaisa kokthum panda manjaka saltang hangkorni DM Dr. Vishal Kumar Haino hai huja koktumani bisingte nishan dek mungai khoroksha borokni nogo red khlai dalbidal brand ni 127 bottle phatar hani chuak nai tuwiti khlaika Radha Kishorpur thanani police Haino hai horsani horono khungni siba falno go shiko khabai gas rangno khobai nangkokmani mani khre khogoi telangkha kisa sikshiko rokni bodal Patimung Bilunia amsayo Strangshal pungo Agortala Bishakhamnogo Saknari Sagai Tongmani Surawa Thika Sain Kabir Muge Khoroksha Borok Patimung Udaipur amsayo Strangshalo Robindra Shatobashiki Bobono Shahorso Utsav Panda Khlajaka Majaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manish Shaha Department ni Special Secretary Rabel Hemendra Kumar Tabo Koktuma Shukrube Shalini yagulo strang shalotia Sir 9 Battalion Stay NDRF team ni adong rok nai tugui man kha police very prik jagai tiyo baklai nai Arjun Das ni mangkathai Patimung Bilunia amsayo Paithago amangkathilo postmortem hibagai terang jakha Bilunia bokhaste shakham nogo
Party Munoti Koktomani Bisingti Shaimanka Tangsal Horror, Police Rock by the Phrase Zagat Mohri Timawa Baklai Tangmani, or Sundas Mungo Koroksa Borok. A party Munoti no Police Rock Nibakak, Mungsa Saktar Muna Harzeke Honey, Kokshilsa Murumani, Bihik. Paithago Fire Service ni Atong Rock not Horsaka Koktoma. Koktoma Man Kino Aborok non Itonani Bagat Party Muntayo Tangu Shogoika. Fire Service ni Adong Rock. Abahai Kino Tangu Shogoika 9 Battalions J30 India Red Team ni Adong Rock. Haifon Krakshal Zarate Aborok non Itegiman Mani Koktoma Kore. Fiaba Tamani Bagat Police Rock by Refrisaka Abunati Musa Shawi Mainako Tabushok Zora. Party Puna Kiting Nukuni Borok in Bisingo Nuksaka Kakamong. Abahai Kino Amsekanang Nuksaka Flaka Fla. Paitago Party Munote, the 9 Battalion State India Rep Team ni Adong Rock Side Winetong Mani Yagolo. Dam Tham Chidok Zorani Yagolo Naitegimanka Orjun Das ni Mankatina. मेरा नाम इंस्पेक्टर सुशील कुमार है। मैं टीम कमांडर की ड्यूटी कर रहा हूँ जो अभी एनडीआरएफ की जो टीम आई। हाँ जी। ये जो आप सर्चिंग ऑपरेशन कितने टाइम से कर रहे थे अर्जुन दास को? सर्चिंग ऑपरेशन हमारी टीम कल 1 बजे के आसपास आई थी। फिर उसके बाद हमने 1:20 पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और फिर शाम को ऑपरेशन 6:30 बजे के आसपास ऑपरेशन चलता रहा था। फिर उसी टाइम हमने क्लोज कर दिया था। तो आज कितने बजे आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि बॉडी रिकवर हो रहा है? अब हमने जो बॉडी रिकवर किया है वो जो है 7:40 पे किया है। पानी से अंदर से ही तो रिकवर किया आप लोग? हाँ, पानी के अंदर से ही रिकवर किया है। उनका नाम जो जिसका डेड बॉडी रिकवर किया आपको उसका नाम पता है? नाम उसका सुकंता दास है। अर्जुन दास? हाँ सॉरी, अर्जुन दास। एज पता है लगभग? 45 इयर्स। ठीक है सर, थैंक यू। Paitoga Mankotino postmortem ni Bagate Langsaka Pilonia Bakase Shakam Nago. Pademuno Kiting Amsekanang Nuksaka Flaka Fla. Paitoga Mankotino postmortem by Mani Yagola. Nokni Borok ni Yago Yafari Saka. Ashla Abahi Pademuno Nuko Nukuni Borok ni Bisingo Nusaka Kakamong. Bureau Report Chini Khorang. Strang Shalo Hakotor Gunangino Civil Defense ni Bakakte Klesaka Mock Drill. Abo Hiking Razakor Agulini Umakanto Academy English Medium School Ground. Klesaka Mock Drill. Abuni Yagola Pandani Paitago Klesaka Kaisakok Tum Panda. Manjaka Shaltang Hankorni DM Dr. Vishal Kumar. SB Kiron Kumar Keno Kobit de Gubun Adong Rock. Jotono Lamsogo Chini Khorang Nimampliwo. Tini Jotono Simono Chini Bharat hasteni Bharat hakotorni India tai Pakistan situation bahai choli uitong chung thanai 14 days ago ar chini India ni kaisa belat na chotok thai jaga wa Kashmiro je Pahalgam thayo je incident ingmani around 26 jona chini Indian citizens of Pakistani militants of bathar jagmani no tei nai thanai miani horo India bo krak phirok mungrakha abo Pakistani joto militants songmarokno mia ajuk ni horono omahkeno India ni air force ok Pakistan occupied Kashmir thang POK o thangine joto militants ok ni camp tongma jaga o thanginai aro attack khlaika abuni yagolo haino tabok India as a country tabok kaisa initiative najak kaisa decision najak tabok jeng buskangni in future je kono incident kotonongi thangimano ba Pakistan bai je kono conflict ngi thangmono in future haini bagi abono nasiginai joto secure khain bagai tini as a country joto state no whole country across the country wo joto jaga no joto particular state joto particular district no tini mock drill khlaijagai tongo mock drill tamni sangangka tab sung saimano 54 years ago 1971 no je Bangladesh Liberation War ingmani pore Pakistan India war ingmani pore sung nugoi mano kedugma bisini pore 54 years ni pore taklai 2025 o members ni tabuk tini je mock drill khajoi tongo tamni hingangkai chung bisi kedugma agini simino chung Pakistan India bai sung sob somoy chini kathalaya wala lemong thaklaya ma hakino tabuk buskangote kotor war da hanai ba kotor conflict nan bag thangi tongo aboni bagai buskango thinango kuno problem ngatei ba in case Pakistan Air Force ok phane hne je kono borok India o phaini air bombing khlaika ba borok je kono jaga phaini air strike khlaika aboni bagai aborok no joto measures nana bagai tini India wa civil defense ni yaktei or kuma sung nugui mon NDRF team tongo fire service team tongo joto national security team tongo sung joto mock drill khaini ni bagai oro countries in India sung tini oro abo sakthar mungnajak omakeno sung tini nugui mangkha oro jaga o tini sung Agartala ni thayo phaisok paijak umakanto ni school ni playground no oro jaga sung kabangma NCC
nugo NSS nugo oma ke kema students organization ni wahanyo sing kema initiative najok nuguin tongo bas kango jekon air strike air bombing rong hangke aborong noti bahake sing yognani tomong no chung air strike khaijak hangke sing buma ke kharnai boro jaga huijaknai aborok aba joto measures onana bagai tini NDRF team NCC NSS fire service police department kema department ni officers initiative nawi tini oro phunuk jagi tongo tajingo sing nugui man khama hake no NDRF team ni ngai borok koyekta borok kha bahake earthquake sorry bahake air bombing khake angke building wak puro ba jekon jaga air strike khake bahake sing sak sang bai sirinai abun toina haino borok ma mock step phunuka tai pod report ama hake bahake sing yogna phunuka aba hake no jekono air strike khangke puilani samung khangke ko emergency siren rejaknai emergency sirens jefur nai apor joto civilians jotono safe jagao kharnani bagai oma hake kechini nog rogo ba jekono jagao school tongti phanangdi college tongti phanangdi office tongti phanang jekono jagao sing tongpuru anytime emergency siren rekhangke sing jotono table tola rogo ba jekono crack mani tola sing huijangna bagai tai sing khar kangke logyo tam tlana nang sing je basic things tui tlanga nango chamung tlanga nango oma hake no sing tomungno mak tongkha sleeping bag ro oma hake joto sing prepare khai tongnai nangnai tamni gangke Pakistan yang te jekono air bomb no khaja gangke sing jotono ready tong nangnai abuni yagolo bahaino sing yang tai khaksa digiti bahni Bangladesh ti bahaino sing kisa mise terror nugui mano haini bagai India as a country joto jagao no oma hai initiative najak tini whole country o mock drill najagai tongo bahake sing sakno safe khaine abun toino haino sing thajong nugui mankha oro jagao school ni student tai civilians no include khainai including NDRF police force TS jotono oro mock drill khaithani sing jotono oro nugui mankha uma country school bisung hablai mani abun tei tau mo sing nugui tongo takhono angkhaya ko jotono table tola roga hablai ja abake sing nugui mano ge faide sing tai wisa sing ta bisung habini aliane arni joto students ok force ok bahake sak sakno safety khaitong Kashmir Pehelgam terrorist attack khlaijangmani patomoni yagulona Bharat Pakistan bishingo anglaikha tongphlalaimuk aboni bagino kaini haktoni haborok deramo klaijak tabu abahai jorono Union Ministry of Home Affairs juda haksini chief secretary rokno dagi mongrokha mock drill khlainani bagai adagi mongrokno rogino haktoni joto thaini logiono hastini kaisar hangkorobo civil defense ni luaji jangma bai mock drill khlaijaka arshani mock drill phulano phunuk jaka siren pungkha hanke teita mo khlainani nangnai aro nukjaka puila siren rok pungkha hanke no underground basement eba safety thayo thangnani nangnai te sakno muthangnani nangnai abon bagana ashalo umakanto rongnok no kaisa safety thai hne shaina hare amok drill phunuka civil defense ni adongrok tai abahai jaro sago dokuman ka hingke bahai ganani borok rokno single ronani nangnai abno teibo phurungsakha abahai ke no Deramungo eba ari gotorni bukhaktei ari attack khlaijakmani jorawo deramo klaine lukurokno bhaiki rescue khlainai abno teibo ashalo phurungjaka abon logolugaro chubo sukhlaika NDRF team fire service DRSR BSF NCC unit ni samung khlainer no khoboi teibo gubun bodolni chuba sukhlaine lukurok abo haikeno ajorawo lukurokno bhaiki rescue khlaijangnai abno teibo phunukjaka tei aro medical ni kaisa team bo asurujaka aro sago dukumanai rong bhaiki treatment khlainai abo phurungjaka abon logino ashala haktor gnangino khlaijaka civil defense luaji jagma bai mock drill a mock drill no teino koklam shaka west district ni DM Dr Vishal Kumar आप लोग हेल्प कीजिए वहाँ पर जो बंगाली में भी कैजुअलिटी पड़ा है प्लीज आप लोग जाकर थोड़ा रेस्क्यू की सहायता कीजिए We have the district magistrate of West District, Sir Dr. Vishal Kumar. Sir, what is going on right now in the country about the yesterday situations, and what about mock drills and all? In how many districts this mock drill has been going on in the state? In all the district of Tripura, as all of the districts are border lining. So in all the district of Tripura, this mock drill is going on. Largest mock drill we have organized in the state capital, that is Agartala. And you can see we have agencies from all streams. We have NDRF, SDRF, we have civil volunteers, we have team from NCC,
and we have team from social organization also. So all individuals from every hook and corner of the states are being there in this matter of response to any future crisis that can take place. And I believe that whatever action government of India will take for any response, it is in good. It is a good case. The thinking behind will be very well, and I believe all the calibrated action will be taken accordingly. And sir, what other initiative and security measures are being taken care of as of now? As of now, we are just analyzing that in case of any disaster situation, what are our capacities, whether we have sufficient manpower trained, we have instrument available, and whether our facilities like hospital, air services, fire services are adequately enough to respond to any type of crisis situation that can happen that we don't know also. So that we are analyzing, and in case of any deficit with our own capacity, we will try to improve upon it. And sir, lastly, how many days this mock drills will be going on? As of now, that information we have, today will be the mock drill will started. As per the instruction received from our state government, we will accordingly arrange if in the future it will be required. Thank you so much, sir. Abon Yaglono Paithoga mock drill ni Shamoho Monote Koktum Panda Clay Kok Shaka West District ni DM Dr. Vishal Kumar. Ashala Kok Shanan Tangai DM Dr. Vishal Kumar Shaka Haktor Ganangin Takimong Sagman Hake. The state government in Bishing Tiba Takimong Saka mock drill Klainan Bagay. Abo Haken Civil Defense Day. Kaisis in Bodol Jupamong by Klaizaka Ashali mock drill. Abono Karibo Ashali mock drill. Student Robo Jubasu Kahamkin Klaika Hane. They Tonkoshan Lukurog of Haye. Jubasu Klaimani Nuksaka Hane Shaka. जैसे आप सभी को पता है कल नेशनल पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी 244 ज़िलों को एक इंस्ट्रक्शन इशू किया गया था, जिसमें इन सभी 244 ज़िले, जिसमें त्रिपुरा के 8 ज़िले इंक्लूडेड हैं, इन सभी को एक मॉक ड्रिल करना था। इस मॉक ड्रिल में अर्थक्वेक और एयर रेड की वार्निंग के साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और आम जनता का जो रिस्पांस है उसके लिए मॉक ड्रिल करना था। और जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिला, ये मॉक ड्रिल आज उमाकांता एकेडमी में 4 बजे और दूसरा सेकंड फेज ऑफ मॉक ड्रिल 5:30 बजे ऑर्गेनाइज़ किया गया। इसमें हमने देखा कि लगभग 17 डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो डिज़ास्टर रिस्पांस से रिलेटेड हैं, से लगभग 500 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और उनके डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिशियल्स और इसी के साथ साथ जो हमारे वॉलंटियर्स और आपदा मित्र, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ लगभग 500 आम जनता का भी हमें सहयोग मिला। इसमें कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के भी लोग थे और कई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कार्यकर्ता थे जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। इसमें हमने रेस्क्यू किया उमाकांता एकेडमी में फंसे हुए बच्चों का, जो इस एयर रेड में अथवा अर्थक्वेक में इन्वॉल्व थे, और हमें बच्चों का भी बहुत ज़्यादा उत्साह मिला इसमें, और आम जो नागरिक थे उनका भी बहुत उत्साह मिला। मीडिया के भी हमारे जो भाई बंधु हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, और जिस तरीके से हमें रिस्पांस मिला और हमने जो अपनी एक्सरसाइज की उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, खासकर जनरल अवेयरनेस में, उसमें हम लोग और काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभूतपूर्व जो कोऑर्डिनेशन था डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ, खासकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे जो आपदा मित्र हैं, जो एंथुजियाज्म हमें रिस्पांस में मिला, और खासकर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो बढ़ चढ़ कर इसमें साथ दिया, तो होल ये बहुत ही सक्सेसफुल एक एक्सरसाइज थी, ना केवल डिज़ास्टर रिस्पांस के उससे, बल्कि नेशनलिज्म और जो समाज के प्रति एकजुटता थी, इसके एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज थी। जिस शॉर्ट टेन्योर में, जितने छोटे नोटिस में ये सारी एजेंसीज़ यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, ना कि हमने कई एजेंसीज़ को खुद हमें फ़ोन किया कि हम लोग इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, खासकर जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, बीएसएफ हैं, एनडीआरएफ हैं, इन्होंने खुद हमें फ़ोन किया कि सर हम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं इन सभी एजेंसीज़ का, इन सभी आम नागरिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का आप अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हाईएस्ट लेवल पे, चाहे वो डीजीपी लेवल हो, चीफ सेक्रेटरी लेवल हो, अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल से भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत विशेषता से देखा गया है और बहुत अच्छा सुपरविज़न किया गया है। ना केवल उन्होंने कई बार इसके बारे में पूछा, परंतु अपनी जो भी मीडिया टीम है उसके थ्रू भी इसकी जानकारी ली, तो बड़े ही उच्च स्तर पे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और हमें उम्मीद है
हम बहुत आश्वस्त हैं कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है, चाहे वो अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, चाहे एयर अटैक से रिलेटेड हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे आम नागरिक पूरी तरीके से तैयार हैं। इनका पूरा सहयोग हमें मिला है। मैं आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने लगभग 2.5-3 घंटे हमारे साथ इस प्रोग्राम को अटेंड किया और हमारी जो उद्देश्य थे, हमारी जो तैयारियां थी वो आम जनता तक पहुंचाई। मैं इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। yang tekesa phasing karakshal horo Kashmir ni Pehelgamo terrorist attack khlaijak man rugai operation sindur khlaijaka a operation sinduro piogani kaisuko terror camp attack khlaiga air force te navy aboni bagai ari nangjak haktorni 244 hangoro khlaijaka mock drill srangsalo ashalni koktum banda west district ni DM Dr Bishal Kumar no kari bo manjaka SP Kiran Kumar keno khoboi te kubun department officer rok abo haikeno mock drill naina ni bagai tongkosang lukurok no bo 5 manjakmani nuksakha जों नुगै मानखा दिनै नि मक ड्रिल हास्टे गनांगै त्रिपुराव ब 7-8 डिस्ट्रिक्टआव जत जागानो अमाके मक ड्रिल खालायजायै दङ अमाकेनो एक्रॉस द कान्ट्री बाहायनो गोबाङा जत डिस्ट्रिक्ट जत स्टेटनो अमाके मक ड्रिल नाजागै दङ जों नुगै मानखा मियानो हायनो ऑपरेशन सिंदूर अमाके बाहायके पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीराव थाङैनाय इंडियन एयर फोर्स थाङै आ जागानि जत मिलिटेंट समरकनो बाहायके एयर बम्बिं खायनाय बंनो डिस्ट्रय खायबेके आरो बिसिङाव गोबाङानो स्पॉट डेट इनका अपन बिसिङाव गोबाङानो सिविलियन फोरखौ इंजुरिंग मान जों ककमाव मानखा अबनो जों नायि न हायनो ताबो इंडिया नि सिविल डिफेंस न तैनाय बा जत सिक्योरिटी फोर्सेस नि साक्थार मुंबाई जत कंट्री इंडिया नि जत स्टेट न अमाके मक नाजागै दंगो तामनि हिंगांके इन फ्यूचर इन केस पाकिस्तान यांतै जेखुनु एयर अटैक फानंखा जेखुनु हंखांगांखाय जों बाके सेफ्टी मेजर्स हरनानै अबनो तैयो तिनि अरो NDRF SDRF Thank you so much. Fire Service Department on the Bahino, Gomaki Kubuma, or NCC, NSS Student Organization on Boston, Nugimanka, Bahake Borok, security measures on not night air bombing Kajak Angus and Baka Saxon by Sirinai, Bumta Secure Kainai, Bumta Hakan Sunu, Medical Department behind Sunugimanka, Omakana Chin and Kuma Department Forces of Toman Nuitongo, and Kai Omok drill Tinis, Halsa the Unno, Babuskang Dino, Table continued on Abu Future Simonai. Tam kangke tinini zorate joto initiative nazar tomra nuguin tongkhana chini kolok busang bahai takpon mogdul chul tongko kema department borok tei hangke phadi chungte bo choy nai tong nai amaken chin mangplim bisingte chungpun wi tong Razakoragol ni Shimini Elton Shalomini Logi Salchangte Omini Koktum Chini Khorang Haino hai huja koktumani bisingte nishandep mungai khoroksha borokni nogo red khlai dalbidal brand ni 127 bottle phatar hani chuak nai tugiti khlaika Radhakishorpur thanani police Patimung Udaipur ni Chandrapur 7 nong colony amsayo baithogo nok phang nishandep no arrest khlaika police Shalbrum no thaglia fake money mani khani ramjak mani eba fake money bania khlainai rok ramjak mani koktoma kashi phai mani hastra habang ashok karak nai kolmong eba khe nai mathang bahini karak khe rui tong mani yagolo phano se hastro thaglia fake money mani khani ramjak mani eba fake money bania khlainai rok no romani koktoma kashi phai mani Srangshala hainu hai huisa koktoma ni bisingti Nishandev mongoi khoroksa borok ni nogoret khlai dalbidal preni 127 bottle fatar hani chuak nai degi tikhlaika Radhakishorpur thanani police hatio abuni hatidor 35000 hani shaiman kha Patimung Udaipur Chandra 7 nong colony amsayo paithago nok phang Nishandev no arrest khlaika Radhakishorpur thanani police asholo Radhakishorpur thanani sub inspector Biplab Das yesar bahini ni chobai asholo Patimung nati saitugini dewe kahaman mariman kha police থেকে আপনারা এই আজকে এই কর্মসূচি করলেন আজকে সন্ধ্যাবেলায় আমাদের কাছে একটা খবর আছে যে চন্দ্রপুর 7 নম্বর কলোনি নিশানদেব যার বয়স 24 আমার নাম নিবাস দেব তার বাড়িতে ইলিগালি ফরেন লিকার স্টোর করা আছে এই খবর পাওয়া মাত্র আমরা আমাদের স্টাফ নিয়ে তাদের নিশানদেবের বাড়িতে রেড করি এবং আমরা তার পজিশন থেকে
127 bottles of foreign liquor seized করি। আচ্ছা, কোন জায়গা থেকে স্যার? চন্দ্রপুর 7 নম্বর কলোনি। আচ্ছা, আপনারা এই ধরনের কর্মসূচি কি আরো জারি থাকবে? আমরা এই ধরনের রেগুলারই করে থাকি এবং আজকেও আমরা 127 লিটার ফরেন লিকার সিজ করেছি। আচ্ছা, আসামিকে কি করা হবে এখন? এখন আমরা 690 অ্যাক্টে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং এই অনুসারে প্রসেস করব। Paithago o 127 bottle suwagno sis khlai thanawat langi thangara de kisupur thanari police patimungna tiye police sabukta musak tharmung naharna abujarno kok sanai Odai punishimi rajini kokthum Chini Khorang Haino hai horsani horono khungni siba falno go shiko khabai kes rangno khobai nangkok mani khre khogoi telangka kisa sikshi kokrokni bodol patimung bilonia amsayo patimung noti chaidokunai tukmungo ongkhorjak tabo bilonia thanani police Hastewa ashukarak naikol mutongmani yagolo fano shikoroni bangmari kisa ongmani nuksak liya Shalbromno mungsayake mungsa thai shiko khabai mani khne khogoi telangmani nuksagoi tongo Abahaige Shalbromno shiko khabai mani khne khogoi telangsak mani nonogai Lokolongni khawa asejak balbidal shongmo Hastro mani khne molaja kabang omani bagide ebakhe fekmoni mani khne chanirokni bangmari kabang omani bagide mani khne khogoi telangkha abuna tigi wana mungte kabang maok laijak hastini lukorok Rakshal horo horsani horono khungni chiba falnokin tara sobai shiko khabai ges rangno khobai nangkongmani mani khne khogoi telangkha kisachok shikograngni bodol patmung bilonia amsayo Ashla shikoroni botol habai 4 leg rangni tara mongok lainani nangkha faloni nok fangrok আমার নাম হারধন ধর সালকুড়িয়া পিসপের ডিলার আচ্ছা এটা কোন জায়গা এটা উত্তর ভারত শ্রীনগর বাজার আচ্ছা কি হয়েছিল গতকাল তো আমরা রাত্র এখন তো 7টা পর্যন্ত থাকে তারপরে আমি 9টার সময় এখান থেকে গেছি যাইয়াতে সকালে শুনি যে দোকান প্রায় চুরি হয়েছে আয়া দেখি যে আমার দোকানও শাটার উল্টানো তোলা মোট কয়টা দোকান চুরি হয়েছে মোট আনুমানিক আমি তো এখন যাই না তবে 20 পর্যন্ত হ্যাঁ 19টা দোকান চুরি হয়েছে হ্যাঁ 19টা এখন পর্যন্ত জানা জিজ্ঞাসা 19টা দোকান থেকে কি নিছে চোরা শুধু ক্যাশ বাস্কেটাই বেশি তাদের লক্ষ্য সবচেয়ে প্রায় দোকানে ক্যাশ বাস্কেট এখন আমরা কি ধরনের মানে চোর সম্পর্কে কোনো কিছু দেখছেন নি বা সিসিটিভি অক্ষর লক্ষ্য করি না আমরা এখন আমার ছেলে আসা পর্যন্ত আমি সিসিটিভি আর অন্যরা অন্যরা দেখা গেছে একটা ছবি দেখা যায় এখনো সেরাক্ত হয় না কিরকম বয়স হবে দেখছেন যে ছবিটা দেখতেছেন প্রায় 20-25 এখন আপনার পুলিশ ফরেনসিক আছে পুলিশ ফরেনসিক তো এখন দেখলাম বাজারে এখন এই এর আগে পুলিশ দেখে গেছে কি হয়েছে কালকে আপনার এখানে চুরি হয়েছে তালা কাটছে আবার 100 থেকে 150 কেজি নিয়ে গেছে সিসিটিভি ভেঙে দিয়েছে সিসি ক্যামেরা এটি ভেঙে টেঙে দিয়েছে আর কি আচ্ছা কোন ছবি বা কিছু এখন কোনো প্রুফ পাইতেছে না আমার সিসিটিভিটা ভাঙে দিছে কটা দোকান চুরি হয়েছে টোটাল প্রায় 14-15টার মতন 20টা না 20টা তো এত বড় ঘটনা উত্তর ভারতে দেখছেন না এরকম ধরনের ঘটনা দেখিনি এই প্রথম আপনারা কি চাইতেছেন এখন চোরগুলো যাতে ধরা খায় এটা আমরা চাইতেছি লাভার এবং নগদে মিলে আপনি কত টাকার জিনিস লাভার নগদে মিলে ধরেন প্রায় 30 থেকে 40,000 টাকা ঠিক আছে সিসিটিভিতে কোনো শনাক্তকরণ হয়েছে আমরা সিসিটিভিটা ফোন করেছি সিসিটিভিটা আলে তারা লোকের শনাক্তকরণ করা হবে এখন পুলিশ আইছিল খবর পাইছে হ্যাঁ পুলিশ আইছে আর কেরা আইছে পুলিশের সাথে কেউ আছে এখন দেখি পার্সোনাল লোক আইছে ফরেনসিক টিম আইছে Abai padi muno kahan kino koktuma horjaka police forensic team ni adong rokno Patimuni koktuma mankino patimun theo thang shugika police forensic team ni adong rok Ashula horsani horo khungni chiba falnogo shigok habai manikni khoi tlangsaka nonogai wana mungok laijak amseni lukorok
Abahaike Shalburno Shikoroni Bangmari Kabang Nogo Kirima Chazak Lokorok Shalburno Kaisha Yake Kaisha Tayo Manikani Khogzangmani Patimo Bureau Report Chini Khorang Srangshal Pungo Agortala Bishak Hamnogo Saknari Zagai Tongmani Zurawa Tika Sain Kabir Mungi Khoroksha Borok Patimung Udipur Amsayo Paitago Apatimung Kitingi Bihikte Bekrabari Borok ni Mungai Tanau Klezakai Payar Koktomani Pisingti Patimuna Dev Shoimanka Sain Kabir Mungi Khoroksa Borok Laitangni Taldok Shagang Pail Mungi Khoroksa Boribe Kaisakmani Koktoma Fiaba Aburini Shakangni Shimi Kuban Hamzakmani Salatongo Hanebo Koktoma Wakashe Faika Apati mungno rigai bihig nogot tongya bumambu fani nogot hangi tongoi mani koktoma basai nongni borok waire waino nandini thangka fiaba bihig payar finani ko shilia paita go shahin ka birno nogot ringai cold dringo bidi shabali khani romani kokshu samukashe phaika abo baino shahin ka birni shakhami omani koktoma abni eglo nongni borok bonot langi thangka tepania shakham nogo abni eglo refer khlairo horjaka agartala jibi shakham nogo Shakamdoni Shaknani Rogni Jaitomani Yaklo Fano Matangina Rokmalia Shain Kabirno. Paitago Strangshila Agartala Jibi Shakam Nago Shangna Zagitomani Zarawana Tika Shain Kabir. ঘটনাটা হয়েছে গত 4 তারিখ 2টার দিকে তারা ফোন করে নেওয়া হয়েছে নিচে তারা আমার বাড়ি এসে তার বাড়ি এসে উদয়পুর চন্দন নেতাজিনগর থেকে তারা গেরাইয়া ফোন করছে 2-3 বার সকাল 9টার দিকে ফোন করছে একবার ওই পিন্টু মিয়া নামে সবিতা নামে 2টা 15 মিনিটের টাইম আছে 3টা 10 আছে সবিতা ফোন করে গার তারা উত্তেজিত করে সবিতার বাড়িতে নামাইছে সবিতা কে সবিতাতে মানে তার এক ফিসি হয় হ্যাঁ ফিসির বাড়িতে নামাইছে ওই পিসির বাড়ির ছেলে আবার শাহিনী যে বিয়ে করছে তার বড় বোনের বাড়ি হ্যাঁ ওখানে তার বড় বোনের বাড়ি ওই বাড়িতে নেওয়াইছে নেওয়ার পরে দিয়েছিলা তার বউ আইছে তার শাহিনের শাশুড়ি হয়েছে আইসিরা তারা শরবতের লগে বিষ যুক্ত করেছিলা তারা খাবাই দিছে হ্যাঁ খাবাই দিয়ে সেরে মানে হুইসিলটা লাগাই দিয়েছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টাইম রুট সাইড বাড়ি তখন মানে গাড়িটা দিয়েছিল তখন আমার কাছে ফোন করছে কেউর মাধ্যমে ফোন করে এসে আর পরে দৌড়ঝাপ করে এসে আমরা গিয়েছি গিয়ে দিয়ে দিও ওই এখন নাই হসপিটাল লইয়ে গেছে টেফানি হসপিটাল যে কোনো গাড়ি আনছে রুট সাইড গাড়ি তো অনেক গাড়ি তো টেফানি হসপিটাল আনছে আনানোর পরে আমরা সবাই গেছি হসপিটাল যেয়ে দিয়ে মানে ওয়াশ করাইলো এসি করানোর পরে লগে হসপিটাল থেকে জীবিতে রেফার করছে হ্যাঁ জীবিতে নিয়ে এলাম আজকাল জীবিতে 4 দিন পর্যন্ত মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে সকাল 8টা কত মিনিটে সে মারা গেছে এই যে মানে বিষকায় মানে হত্যা করার চেষ্টাটা কি কারণে বা কষ্ট কি কারণে ঘটনা হয়েছে কারণটা হইলে তো বহুত কিছু ব্যাপার কারণ হয়েছে কিছুদিন আগে তার বিয়ে করানোর পরে সে বউ তার ভাত খাইতো না আমরা 2 তারিখ রাত্রেবেলা ওইখানের পুরো গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে সেটা বইছে মিটিং বসে বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মেয়েরা তুমি তার ভাত খাইবে না মেয়েকেও খাইতো না ছেলেকেও না আমি বিয়ে করছি মেয়ে ছেড়ে তো মুখে লেগে বউর এরকম সিদ্ধান্ত কি কারণে বউর সিদ্ধান্ত এটাই তো বউর অন্যদিকে মানে কোনো একটা সম্পর্ক আছে হ্যাঁ এটা কি ছেলেটা জানতো যে ওর স্ত্রী অন্যদিকে তার সম্পর্ক আছে এটা ফুটা বসে মেসেজ আছে হ্যাঁ তারপরে দিয়ে সেটাও ছেলেকেও যে রাখবো আমি বউ রাখতাম না কি লেগে আসতে ঠিক হয়ে যাবো এটা অবৈধ সম্পর্ক থাকে কিছুদিন পরে সব আবার মিটমাট হয়ে যাবে তো আমরা গেছিলাম গ্রামের কয়েকবার দফায় এটা নিয়ে হয়েছে তারা মেয়ে দিতে করতেছে তারা দেয় না বাপের বাড়িতে থাকতো বাপের বাড়িতে মেয়েরা দেয় কতদিন যে মানে থাকতো Paitago postmortem paimani yagolo nongni borok ni yago yafreda kha shain kabirni mangkal thina pati mona kitingai nukuni borok ni bisingo nuksa kha khamong aboni eglo pati mona kitingai bihite bakrabar ni borok ni mongoi thana bok laisa kha fire pati mona diye police ta bokam shakhar mona hana bujana kok shanai abai pati mona nugini ase jakta bok tar bizar somong Bureau Chini Khorang Srangshalo Robindro Shotobashiki Bobono Shahorso Utso Panda Khlezakha Majaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manish Shaha Department ni Special Secretary Rabel Hemendra Kumar Director of School Education NC Sharmano Khobi Tikun Adong Rock Ashlo Pulano Panda Manjak Nai Narbai Roknori Shakan Roi Lamjak Shogina Harsaka
aboni aglo chatigathar musungui pandano cheng showirokha pandao manjaknai narobairok asolo rajakhor agulini dalbidal rung sringnai rok fire participate khlaiga aboni aglo kok sanani thangai hasri mantri okra professor dr manik saha shaka rungnongni rung sringnai rok mungsa jungjalok klaya deke tongtokja thoke porimanate SCERT curriculum chengjakha asolo hasri mantri okra professor dr manik sahani yakrom stol chengjakha abno karibo asolo rungnongni rung frungnai rok no khaka hamya farka mantri okra প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এই যে মূল ভাবনা এই যে শহরে সেটা সাকসেস হবে এবং আমি আশা করি যে আগামী বছরও এইভাবে উৎসব করে আমাদের যারা আরও বাকি যে স্কুলগুলো আছে যেখানে এখনও ঠিকভাবে শুরু হয়নি সেগুলোকেও আমাদের মানে সেই যে কার্যক্রম সেগুলো দেওয়া উচিত। এখানে খুব ভালো লাগলো যে 10 দিনের যে ব্যাগ ছাড়া স্কুলে আসা সেটা তো স্টুডেন্টরা এমনিতেই চলে আসবে, যখন বলবে ব্যাগ নিতে হবে না তো এমনিতেই সব স্টুডেন্ট চলে আসবে। আর অভিভাবকরাও খুশি হবে যে যাক আজকে 10টা দিন আমরা খুশিতে থাকবো, আনন্দে থাকবো। এটা সুন্দরই একটা ভাবনা চিন্তা। এবং এখানে যে এই শহরের মধ্যে কিছু মানে শব্দ আমি দেখলাম যে সহানুভূতি আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে, প্রতিটা বাচ্চাদের মধ্যে, ছেলে মেয়েদের মধ্যে একটা সহানুভূতির যে বিষয় সেটাকে আমরা চেনা এবং সেই টিম যখন চলবে স্কুলের মধ্যে তাকে সেটা বোঝা এবং একজন আরেকজনের সাথে যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন এবং আমাদের পরাজয় থেকে আমরা কোনো অবস্থায় পরাজয়কে আমরা মানব না, তার থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর যে চেষ্টা সেটা এই সহজ কারিকুলামে আছে। আমি এখানে যা একটু আগে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন এবং যে এখানে তথ্যচিত্র দেখানো হয়েছে যে আমাদের বেশিরভাগ লোক আমাদের সবসময় কিন্তু একটা নেগেটিভ মাইন্ডেড যাব না পজিটিভ মাইন্ডেড যাবো, এ নিয়ে কিন্তু একটা টাগ অফ ওয়ার চলতে থাকে। কিন্তু এই সহসের মাধ্যমে আমার মনে হয় যে ওদের মধ্যে কিন্তু পজিটিভ যে চিন্তাধারা সেটা কিন্তু অনেকটা বেশি হবে এবং যতক্ষণ ধরে এই পজিটিভ চিন্তাধারায় না আসবে ততক্ষণ ধরে কিন্তু এই নেগেটিভ আর পজিটিভের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যদি পার্সেন্টেজ দেখা যায় নেগেটিভের দিকে কিন্তু সবাই ধাবিত হয়। তো এই প্রোগ্রামে আমি আগামী দিন তার সাফল্য কামনা করে আমি আসলে লার্নিং মডেলস নামলাই রংফ্রংনাই তে রংস্রংনাই রকনায়া ফরজাকা সকাত আসলে বান্দাও মানজাকা হাসনি মন্ত্রী okra প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ডিপার্টমেন্ট স্পেশাল সেক্রেটারি রেভেল হেমেন্দ্র কুমার ডাইরেক্টর অফ স্কুল এডুকেশন এনসি শর্মানো খবই তে কবনাতং রক আসলে বান্দাও পাইথাকো ককথুম থুমনাই রকনি সুংমঙ্গ ককসানানি থাঙ্গে হাসনি মন্ত্রী okra প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা কাশ্মীরনি ফেহেলগামো 26 বড়রক বাথারজাকমানি পার্টি মুংনাই রেগে কাইসা শাকথার মুংনা হারজাকা হেनै পাইথাগো সালচিপ্রিনি ইয়াগল ক্রাকশাল হরা অপারেশন সিন্দুর খ্লাইজাখা আ অপারেশন কাইসুগো পাকিস্তাননি টেরর ডিস্ট্রিক্ট খ্লাইকা এয়ার ফোর্স দে নেব আবাইকিনো হাসনি মন্ত্র okra শাকা টেররিস্ট রকনি জপ্রমানব ফিরক মংরেখা এয়ার ফোর্স দে নেবি আবাইকিনো ফাইন্যান্সিয়াল তে কুবন নাংগংমানি শাকথার মুংনা হারজাকনাই হেनै প্রায় 15 দিন ধরে অনেক আলোচনা অনেক কিছু কথাবার্তা আমরা শুনছিলাম। তো পেহেলগাঁওতে যে অমানবিক যে পাকিস্তান পুষ্ট যারা টেররিস্টরা ছিল যেভাবে নৃশংসভাবে আমাদের ভারতীয় 25 জনকে হত্যা করেছেন এবং আমাদের যে নেপালের আরেকজনকে মানে টোটাল 26 জনকে যে নৃশংসভাবে হত্যা করেছেন, আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বলেছিলেন যে কাউকে ছাড়া হবে না, টেররিস্টকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ততদিন চুপ থাকবে না ভারত। এবং অনেক কথা হচ্ছিল নানাভাবে, কিন্তু আজকে আপনারা দেখতে পেলাম কি গতকাল 1টার পরে যেভাবে আক্রমণ করা হয়েছে এবং কোনো সিভিলিয়ানের এখন পর্যন্ত যা খবর আছে কোনো সিভিলিয়ান কিন্তু মানে তাদের কিন্তু ক্যাজুয়ালিটির খবর নেই। পাশাপাশি একদম প্ল্যান করে যেখানে যেখানে টার্গেট করা, যেখানে এই টেররিস্টদের জন্ম, যেখানে ট্রেনিং নেয় সেখানেই মানে দেখে দেখে সেখানে বাছাই করে তাদেরকে টার্গেট করে সেগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। কয়েকজনের খবর এসে মারা গেছে যারা কমান্ডার ইত্যাদি আছে। তো প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলেন সেটাই করেন। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আমরা আছি এবং সারা ত্রিপুরার বাসীর পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে এবং আমি যারা আমাদের আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স সবাইকে আমরা বলবো যে আপনাদের সাথে আমরা সবাই আছি। এই মুহূর্তে ত্রিপুরার জন্য মানে কোনো
আলাদা পদক্ষেপ কিছু নেওয়া, বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে? না, আমাদের তো আগেই কালকে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আজকে মক ড্রিল হবে, তো আমাদের তরফ থেকে খুব প্ল্যান্ড ওয়েতে আপনারা আজকেও আমি আসার আগে দেখলাম যে আমাদের এক্সটার্নাল মিনিস্ট্রি থেকে অলরেডি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে কি হয়েছে এবং কেন হয়েছে, মানে ভারতবর্ষে কতবার এই টেররিস্টরা আঘাত হেনেছে, তো তাদের মানে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার এখন সময়। এনাফ ইজ এনাফ, এবং সেটা আমাদের যারা মানে সেনাবাহিনীরা আছেন তার উপযুক্ত জবাব দিচ্ছেন এবং আগামী দিনও দেবেন। Raja Khorang nisimi Omit ni Kokthum Chini Khorang. Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobi phai tongo lenglamani yagulo. Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Lenglamani yagulo haino hailam sogo chini Kokborok koktumawa. Haino hai phaidi na lepiwana tinini koktuma bokrogro. Shalini yagulo strang shalotia 9 Battalion Stay. NDRF team ni adongrok nai tugui manka police bari pring jagai tiyo baklai nai Arjun Das ni mangkathai patimung bilonia amsayo paithago amangkathilo postmortem ni bagai terang jakha bilonia bokhaste shakham nogo.
Srangshalo hakoto gnangno civil defense ni bakakre khlaisa ka mock drill abo haikino rajakor agulini umakanto academy english medium school ground ro khlaisa ka mock drill abuni yagulo pandani paithago khlaisa ka kaisa kokthum panda manjaka saltang hangkorni DM Dr. Vishal Kumar Haino hai huja koktumani bisingte nishan dek mungai khoroksha borokni nogo red khlai dalbidal brand ni 127 bottle phatar hani chuak nai tuwete khlaika Radha Kishorpur thanani police Haino hai horsani horono khungni siba phangno go shikok habai gas rangno khobai nangkok mani khre khogoi telangka kisa sikshikok rokni bodal padi mubilonia amsayo Srangshal pungo agortala Bishakhamnago saknari jagai tongmani sorawo thika Sain Kabir mungai khoroksha borok padi mung Udaipur amsayo Srangshalo Robindra Shotobashiki Bobano Shahorso Utsav Panda Khlaizakha Manjaka Hasri Montrokra Professor Dr. Manish Shaha Department ni Special Secretary Rabel Hemendra Kumar Tabo Koktuma Shukrubai Haino hai lama ka hamsnam jagnani shanmunoti Komolpur bakhasni Chandra Bazar amsayo laharka sulaika amsani lukurok abo hajorawono mantri Shukla Saran Nuwati abo laharka sumgo kasawai tongrani nangkha aboni yagulo paithago mantri Shukla Saran Nuwatia laharka sunai rok bai shalaka koklam Hasra hafang shabka bikas sabka shathene shalbrum jirkhogoi tongo fiaba shalbrum lo lahar kasomong ni koktama kashe fayo bishikudongma shalrome a amsio lama kaham kore fiaba amsini emelete leader hene jongjak nai rok mungsa saktar mun haira hane kokshulsa mo kashe phaika asolo lahar kasomong ni koktama mankino patimong thaya thangu sogoi kha police Abai Jarauno Montri Shukla Joronwati Abo Shamongni Bagai Tangoi Dongmani Jarao lahar kasomongo khobjakmani koktuma Party Munoti Amsini Lukorobai Koklam Shalemani Yagolo Brokni Shanmok Nakul Jaknai Hene Kok Shamani Yaglo Fano lahar kasomok Roshawina Harani Koshia Amsini Lukorok Amo 15% telefono kebo obolama nai oro mon numo sare saman lamaro pura koi paribar jong tomaro patno por paribar asa paribar ngai sabo bidansabha kla amo suma bidansabha abc por sit player hala sumari hala hali MDC tahu yam to chile on to deborma kaya debo hayo kuno hai nai sisa ko kuno pongo mai MLA kaya ke nai ka ko suri class aja nai nai nge chong blog la ba sara blog sa kale ma blogger ni saba bimol kaite la chalo susto tara presentation Nama hote bijari ka sai hote bimol da sai hote prosta padai sai khon chairman siu le bata mo last year yan prosta naina bagaina elaka ni representatives nam nable sudo board ri rahaka tabo borok si buji ha ka tum public kon khane kare jong borok buji angun tum public rok tini mang khur dala ma kosto khai keo mai sa ga sararo borok buji angun tum ma kosto ma mang khur tabo jen narang na election to thik ase board rikha borok But langai asukoi tongoi kha tabung norak asukha sara bororok tabo hem parang yada election phaika sangomana pogoi thangka but dui dohaka amoto nong to khasa to gonang khare amoto MLA member borong no borong se once na nango chung public to chin dai to chung board public ni to kotto botong bole samono leaders nami dohaka sini elaka ne bagai samang tangnai
Sabono boat Hogasini, Elakanibagi Cox Hanai. Nonibu Kotabatongo. Kotabakrija. Borno rini hadi elakawa. Borno rini hadi elakawa. Karena suza kok sangat jara pucuk level tongnai uron kuti thaka mane chumbong lote mahan horia ani kokai ono sir ang to baire niyam le chung assurance kaisa likhito bhabe chunglang amki heta nana tabo likhito bhabe sab assurance nai amono tabok je concern department to chungong thaino nayo amo je concern department to bong thaino kamne ke audio concern department le sababa सरकार ने चालू ठीक न सर हैं नहीं नहीं सकबले तमाशा ऑफिस संकबा क्लाइर नहीं सकबले agen simina bai ko giwai unani hai mang 12 বছর লাই থাকা হাই mang sing ke tabuk chung ta hai 12 বছর ang ta tini সবাই বলে chung tabuk বিশেষ খাইমিয়া কথা আর বিশেষ খাইয়াং ke সারা তীব্র tabung nung যদি ang ko roi thang যদি বিশেষ খাইয়াং ke অফরন র আনি বুংতে এলিগেশন তো সাদিতে abo to ya Tabo 15 বছর নি রোগ না তাবক তি সবাই নং তিনি কারণ বুকি নাই সাইমানো 15 বছর ন বুকি তোমা হে তিনি সাসা বা 10 দিন ফানো চুং বুকি তোমা নতে তাম্বা খাইনা কি চুকরি কারণ চুং সমাধান ছিল একদম খাইরে নাই নাই সাগনা বলা সমাধান নেব কি খাইরে নাই তো খাইরে নাই তো বিগত বছর যত খাইরে নাই মাংন তাবক থেকে তো খাই জাগিয়া কো মেন পকা বসে এটা আবাঙ্গা চমনি শান্তির বাজারের পাশে আমরা রাস্তা বাধ্য হয়েছি রাস্তা আটকাতে কারণ প্রায় 15 বছর ধরে আমরা রাস্তা পাইছি না অনেক পলিটিক্যাল পার্টি আইসি আমাদের রাস্তা দেখে গেছে ভিডিও এমএলএ সহ সব তারা দেখে গেছে কিন্তু কথা দিয়ে যায় কিন্তু কাজটা হয় না এরকম আর এই কারণে আমরা আজকে বাধ্য হয়েছি রাস্তা দায়া আমরা রাস্তা করতে খবরটা কয়টা থেকে শুরু করেছেন আজকে আমরা সকাল 7:30 থেকে শুরু করছি এখন পর্যন্ত কেউ আইসেনি এখন পর্যন্ত আইসি প্রথমে আইসি পিডব্লিউডি থেকে এরপরে আইসি বিডিও এরপরে এসডিও আইসি তারাও জানেন যে আমাদের এই সাবধান পাড়া থেকে পিছাকাথাং রাস্তা তারাও অলরেডি কিন্তু আগে দেখছি কিন্তু তারা কইতেছে যে এই রাস্তাটা আমরা বাজেটে নাই তো এটাই আমি তাদেরকে বলতে চাই পিডব্লিউডি তো ডাইরেক্টলি কইতেছে যে এটা আমরা বাজেটে নাই তো এই কারণে আমরা যতটুকু কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট আমরা এসডিএম বা ডিএম তার কাছ থেকে একটা লিখিত চাহিদা আমরা চাই অ্যাসিওরেন্স একটা চাই যে রাস্তা হইতেই আমরা তো জানি না এটা কোন ডিপার্টমেন্ট বা কার কিন্তু আমরা প্রায় 500 পরিবারের উপরে আমরা লোক আছে এই গ্রামে তো আমরা এটাই একটা চাহিদা আমরা রাস্তায় যেভাবে দিতে হইব কোন জায়গা থেকে রাস্তা বড় বাড়ি থেকে তুইশাকাথাং অব্দি পুরা সরার পাশে রাস্তা আর এখন বৃষ্টির সময় তো আমরা সবাই জানি রাস্তার মাটিগুলি সব ভেঙে চলে গেছে জলের লগে এটাই আর কি তো রাস্তার মধ্যে সাইড ওয়াল আমরা লাগি এরপরে রাস্তার লগে স্কুল তো আছে তো স্কুলের মধ্যে আগে একটা ব্রিজ আসলো এই ব্রিজটাও ভেঙে গেছে তো এখন স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের তো অনেক সমস্যা স্কুলে যাওয়া তো এটাই আর কি এখন বৃষ্টির সময় তো রাস্তা সরার পাশে স্কুলে যাওয়া যায় না এটাই আর জলের সমস্যা রাস্তার নাই তে পাইপলাইন কই থেকে থাকবো তো এই কারণে জলেরও অসুবিধা হয় ইলেকট্রিক কারেন্টের অসুবিধা হয় যেমন কারেন্ট কোনো কিছু অসুবিধা হয় রাস্তা না থাকলে তো কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট যাওয়া যায় না রাস্তাই তো আসল এটাই আর কি রাস্তা না থাকলে তো কিছু পাওয়া যায় না রাস্তা আমাদের দরকার প্রায় 3.5 থেকে 4 কিলোমিটার এই রাস্তা এটাই আমাদের চাহিদা যে রাস্তা আমাদেরকে দিও Yakta khaksa faising amsini lokorok shalaika abahaige joto kusok ozamani MLA মন্ত্রী রগ্নো কগরো লাহারসনাম জাকনাই হেনে ফিয়াবা তাবুক ফানো সাকথার মুনা হারজাগে হেনে আশালা আমসিনি লোকরক জলি জাকলাইখা আবানি বাগৈ মন্ত্রী শুক্লা চরণওয়া দিয়ানি খোকনি কক মানমানি ইয়াগলো ফানো লাহারকা সমং রসাওইনা হারনানি কশিলিয়া আমসিনি লোকরক আবানি বাগৈ মন্ত্রী শুক্লা চরণওয়া দিয়া পাটি মুখ থাইনি ফাইমানি ইয়াগলো ফানো লাহারকা সমং রসাওইনা হারজাকলিয়া অমলপুর নিশিমি বিপ্লবনি গৌথুম চিনি খরাং Srangshalo World Red Cross Day no rugai blood donation camp khlajaka manjaka hasini hastepa Indro Senaredi nalo Society Chairman BK Roy Vice President General Secretary Chondon Debrat no khubai tikubun adong rak Hastun shagangai telangan bage hapani bekhakte nangmani shakthar mona harjagai tongo
abo haino te kaisa nangkungmani tangbutang angkha sakmusungai thirmani panda paithago thirmani thayo thangai sakmusungai thirnai rokbai malai koklam saka hastene hastefa Inspirational ready nalu abo haikeno arsalin blood donation camp no rogai nangkungmani koklam sajaka sakmusungai thireka hangke kobangma lukurokno no muthangnani bagai kaisar kaham samung butang hnai abono rogino kobangma borok sakmusungai thirelaimani nukjago abo hai nangkungmani koklam saikhnaraka fando manjungnai narwai rok এবং আমাদের এই মঞ্চে উপস্থিত সহসভাপতি যিনি আমাদের রেড ক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাননীয় পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি মহোদয় আমরা ওনাকে স্বাগত করি অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের এই রেড ক্রস সোসাইটির ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চের মাননীয় চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় পি.কে. রায় মহোদয় আমরা স্বাগত করছি এবং আমার সামনে বসা আমাদের প্রিয় প্যাট্রনগণ আমাদের এই ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চ রেড ক্রস ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির যারা হকদার যারা অধিকারী যারা আপনাদের সমস্ত রকম মানসিক আর্থিক এবং আমাদেরকে উৎসাহের মাধ্যমে সফল এবং সবল করে রেখেছেন আপনাদেরকে স্বাগত করি যারা আজকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে রেড ক্রস সোসাইটির রক্তদান শিবিরে এসেছেন রক্ত দিতে জীবনদাতাগণ আপনারা আমরা বিশ্বাস করি আপনারা রক্তের সম্পর্ক তৈরি করবেন রক্তদানের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি you come here to make blood relation through blood donation I really thankful to you sir and I really thankful যারা এখানে প্রেস থেকে এসেছেন আইসিএ থেকে যারা আজকে গান গেয়েছেন আমাদের সামনে এত সুন্দর পরিবেশনা করেছেন এবং আরো করবেন যারা এখানে উপস্থিত অতিথি প্রত্যেককে স্বাগত করি এবং রেড ক্রস সোসাইটির প্রত্যেক ভলান্টিয়ার এবং কর্মকর্তা আপনারা দূর দূরান্ত থেকে এখানে এসেছেন আপনাদের পাদস্পর্শে এবং সমহিম ছোঁয়ায় আমাদের আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠান আরো প্রাণবন্ত হবে আমাদের বিশ্বাস আরক্ষা দপ্তর বিদ্যুৎ দপ্তর এবং সমস্ত দপ্তরের কর্মকর্তাগণ যারা আজকে আমাদেরকে সাহায্য করবেন abon yaglono apandani paithago Pehelgamni party mungno rogai bara haktor operation sindur khlaimani kognatibo saka hasten hastefa Inspirational ready nalu abon yaglono pandaoni paithago Pakistan bara haktor ni phasing nashika hangang repeat abon yaglo phano Pakistan bara haktor phasing nashika hanke yagnarak lak nei aboni bagino haktor ni naikolnai ni bukhaktei dagi murjaka strang shalo haktor ni ari nangjak hangko rogo mock drill khlainani bagai भी अपने देश के खिलाफ बुरी नज़र से देखता है और कुछ गड़बड़ करता है तो उनको छोड़ने का प्रसक्त नहीं है बोल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है और आज वही बताया है जो हाइडआउट्स है जहाँ से ट्रेनिंग करके बेचते हैं उनको आज टारगेट के ऊपर करे हैं ये अगर फिर वो देश कुछ रिटेलिएट करे तो उसके लिए भी तैयार है उसी सिलसिले में प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग ये ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स सब जगह आज 7 तारीख को मॉक ड्रिल के लिए एक आह्वान दिया है ये मॉक ड्रिल में सब लोग पार्टिसिपेट करके ये देश को सुरक्षित रखने के लिए हर एक आदमी का जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हर एक आदमी पूरा करेंगे ये मेरा विश्वास है सर कितना टूरिस्ट का मौत हुआ Razkhoragul nishime omidni kokthum Chini Khorang Laitore shalin shaltham romai social media wa dalbidal mangpili viral ingai tongmani rogai srang shalo shalthang hangkorni SP ni thani deputation ya pharalaika Tripura Women's Federation ni adongjak sang hakotorte haste habang jora jora wa beti bachao beti parao hne dalbidal thayo panda khlaijagai tongo phiaba buri rok sakni nogono safety kre haste o buri busarok ayang uyang ongkhori maya tamunu hinmale buma bu phasong bo busabati no salbrum no murgai tongai manya abo haikino haino hai laitrai salni saldam romai social media wa dalbidal video viral ngai tongmani nukjaka malkung kase thani thangpai khlainani bagai belano tongke sep ngai tongmani nukjago srangshalo abo hai party mungrongno kasunani bagai saltang hangkorni SP ni thani deputation ya pharlaika Tripura Women's Federation ni adongjak sang जों दिनै अरब फाइमान हिंगाय थांनाय 5 तारिखआव
kaisa gotona angkha bus gari o abo pura जों social media o nukha ओमफ्राय abo जों chini बोरै बोसारक बजे सापन जाते ngै दंथ जों जात बाया बोरै रक इनसिकुर chini Tripura रायजो बासो काखाय बंगो अटो काखाय बो जों कष्ट अंगो ओमफ्राय आबोनि बागैनो जों दिनै chini SP वेस्ट SP ब्रह्मगोनां किरण कुमार सारबाय जों बिनथानि एपइन्टमेन्ट नावो बनो जों कायसा अबनो साका जे chini Tripura रायजोआव क्राइम बारि उइतंखा आबनो दमन खायनानो बागै निनथानि जों रिक्वेस्ट खायो जों TWFSA Tripura Women Federation chini कर्तव्य दङ जों बोरै रकनो जों गाहाम गायै अ थांलायसो खायमानानि chini अर आगरतला सहर त्रिपुरानि राजधानी आगरतला अ आगरतलाव जों दिनै chini cherai rok स्कुल पढ़िना नांगौ कलेज पढ़ना नांगौ इउनिभार्सिटी पढ़ना नांगौ टिउसन थाना नांगौ जों बुमा बुफालगिरि तंमैया सब समय एमनकि cherai रकनो तामसा जों बोरै जों दा बयस नङै थांगा जों फानसिगिरि माथिंचा दा बुंनि जे परिस्थिति ओंखाय अब जेहेतु chini स्वराष्ट्र दप्तर दङ पुलिस डिपार्टमेन्ट दङ जों बिनि थानिव chini सानानि अधिकार दङ आबनि बागैनो जों रिक्वेस्ट खायका जे chini आगरतला शहर ताई आगरतला शहर चिमि बया सारा त्रिपुरा रायजोआव बोरै रक थांलाय उंथिनिव कोनो असुबिदा यातै खायि नरक नायसमदि नंनि दप्तर स्वराष्ट्र दप्तर एमनकि पुलिस प्रशासन आबनो जों कायसा लिखित बनो रिखा गताय 5 तारिख जे गतना आंमानि खरचा बुरैनो जे अबहाय गतना जों भाइराल बुखौ बाय छानानै लाजिवो हाइपानो जतो नुगु भिडिअ आबो अबरक रमजाखा निचंनो साका आबो chini SP वेस्टनि बेलाय chini पुलिस डिपार्टमेन्टनो जों हामबाय माया फारो हाइपानो जों आबाबाय थागै थांगानि वानसुगै माया परबती नेक्स्ट टाइम अबहाय तांथुन होनैनो जों दिनै बिन थानिव कायसा जों लिखित बनो मारि लायखा आबनो जोंनो आसास रिखा ब आव जों नायनाय क्राइम्स जाहाते chini Tripura ता अंथुन आबो chini जरातै जों चेष्टा खालायनाय होनै बबो जोंनो कग्रिखा अर तिनि chini TWF नि सेन्ट्रल एडभाइजरी कमिटि नि चेयारपर्सन बरमगोनां जोग पवित्र भक्ति जमातिया आनि आं तो प्रेसिडेन्ट आनि GS खरक नैतंगो बरमगोनां जोग उर्मिला देबबर्मा बरमगोनां जोग एनार्जी देवी त्रिपुरा सेक्रेटारि तंगो बरमगोनां जोग जुली त्रिपुरा देबबर्मा आसकनो आशलो डेपुटेशन या परमानि जराव मानजाखा TWF नि आसुक फांमनि हार देबबर्मा एडभाइजरी कमिटि नि चेयारपर्सन पवित्र भक्ति जमातिया GS उर्मिला देबबर्मा GS एनार्जी देवी त्रिपुरा ते टांगफां जुली त्रिपुरा आकुशं राजखरा गुलिनि सिमि सालजांनि कक्थुम चिनि खरां स्रांसालो बरकाथाल त्रिपुरा एकाडेमी TBSC माध्यमिक ते कुसुक माध्यमिक पास खालायनाय रकनो बरमिया फारमानि पान्डा खालायजाखा मानजाखा त्रिपुरा एकाडेमीनि प्रिन्सिपाल जिकु देबबर्मा हेजामरा ब्लकनि BSC चेयारमैन सुनील देबबर्मा EM रविन्द्र देबबर्मा ते MDC बिदुत देबबर्मा सोशल वर्कर्स मंगल देबबर्मानो खबै जतो रों स्रोंनाय ते रों फोरोंनाय रक आशलो त्रिपुरा एकाडेमी सिनियर सेकेन्डारि हलनगो बरमिया फारमानि पान्डा खालायजाखा आशलो पुलानो पान्डा मानजागनाय नारवाय रकनो शाखारो लामजक सगैना हारजाखा आशलो काहामार माने माध्यमिक ते कुसुम माध्यमिक पास खालायनाय रकनो याफारजाखा बरम आबनि आगलो EM रविन्द्र देबबर्मा रों स्रोंनाय रकनो तिये दालबिदाल नांगौमानि खगलाम सावै खाना रखा তিনি তরফ त्रिपुरा एकाडेमीनि যারা পাস আউট রং মাধ্যমিক 12 বর্ণ जों তিনি বরম লাयो बेलाखेनो तंथका ताकलाय त्रिपुरा एकाडेमीनि स्टुडेन्ट जों साइमानो जे 100% माध्यमिक पास खायगा आबनि बिसिंग जतनिसाय नाम्बार काहाम त्रिपुरानि चिनि त्रिपुरा सारनि बिसिंग नहजाखाना हायमा दङ कर्णाली देबबर्मा बो फर्स्ट डिविजन नि बिसि मानमानि यागलो फानो बिनि नाम्बार अंका 96.4% आमा हायके चिनि जरो 12 बो खूब रिजल्ट काहामखा फर्स्ट डिविजन नि संगान गोबां माध्यमिक नि तो कक्सिब्रै गबरनो जों तिनि आरो जों बरम लायो ओ बरम लाय मानि पान्डाव बिदुत देबबर्मा मानजा फैया BSC चेयारमैन मानजा फैया ताइ चिनि आरो जे फाउन्डार मेम्बर स्कुल नि जत प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल तारपर टीचार को दङनो अमो बेलाखेनो तंथंमानि का अमो हायके जों त्रिपुरा आमचायो जे इंग्लिश मीडियम जे प्राइवेट स्कूल रो जेबाबे
आसो खालायबरनो सेक्रिफाइस के फोरोंनाय दङ ताबो एवं बरनि जे जे ताबो बिसेसकै जे नेशनल एडुकेशन पलिसि नि बिसिंतै जे बरनो फोरोङै दंजागौ आबो खूब गाहामकै फोरोंजागौ होननाया जों बरनो हामबाय मारुओ थिनांगौ जों ताइबो गाहाम खालायै सिन स्टुडेन्ट दङ जों कयखा तिनि जे ताइबो रेजाल्ट गाहाम थं जों टप 10 तांग इंमा यांनायबा सहरनो बाद्रुय गामियामसे तांग मे यांनायबा दिनै बरकाथाल बाय आगरतला बुसे हासाल अ जागासि जों दिनै त्रिपुरानि टप त्रिपुरा सानार मानुखाय जों बुसकांगो ताइ अन्य स्कुल तांगिनार मा यांनायबा आं जत्त स्टुडेन्ट न कयनाय जत्तनो चिनि बिसेसै गार्जियन्स रना कयनाय जान जान बुसाबुति रनो थिनांनि बागै तेबो काहामकै साखारै बरनि लगी दङै बरनि हिमतानि थांतानि जोङो माने हामिया बाय गदालियावै गाहाम तंमाना बागै जों बरनो काम लेखा फरा फोरोंना बागै जों जतन कय सर ओ रुंगनक एबाकबा त्रिपुरा एकाडेमी तो निनि याक बायसे सामजाक थामन बो इयाराव सामजागै एमले जोंखै चेंलायना नायमाखै जों 1990 निसिम दिस टाइम आं एमएलए आबुनि परे 91 आव किसा चेंलाय खांमालिया 92 अंके अलरेडी 1992 का जों चेंखा आफ्रो और मात्र 9 जना स्टुडेन्ट दङ ओंखाय किन्तु आं सुबाखा आं जखन एमएलए दंफ्रो पुइला 2 लाख आजरानि 2 लाख माने कम कगिया किन्तु सुदाने और सिमिया निनि सेनेन्डि फान्डि निनि याखलि फान्डि तारपर निनि उदेवान बाजारनि जे हलि क्रस फान्डि गोबां मा जागा जों ट्राइबल वेलफेयारनि आजरा सिनि मिनिस्टार द्राव कुमारिया थैजालांखा बिनि याक्तिखाय आं आफ्रो साइतमा बाय गोबां मा बरनो जों अमायके मांखा आबुनि परेबो आं जखन प्लेनिंग डिस्ट्रिक्ट प्लेनिंग बोर्डनि खरकसा बोर्ड अफ डाइरेक्टर तमनि यागुलो आं ताइ 50,000 रै ताखन मारि दंखौ हस्टेल रक आफ्रो तांगिरि मानि ता माइकयै तरक तिनी और 500 बसे प्राय 700 स्टूडेंट तब और सर ते कैसे पैथागो नों तो तब टीडीएडीसी नि जे एडुकेशन डिपार्टमेंट नायकाल तो अमा हाइके रोंसुरनाय र पार्सेंटेज गोबां मान मानि बम हाय मा तंजाक सर आं बेलेके तंथगो बेलेकेनो खातुंगो आबुनि बागैनो आं त्रिपुरा राज्यनि बे एडीसी एलाकानि थानाय बसर सबसे हाईएस्ट 4071 बेंगली मीडियम जेटा अब कन्वर्ट खा इंग्लिश मीडियम खाया आनलाकिली स्टेट गवर्नमेंट सैमी बर साइमाखा जतन साइमाखा शुद्ध कन्वर्ट सिमी खाया सेमा क्लास 1 निसिमिन आं रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक आं चालु खायरिका ताकला इंकाय केजी 1 केजी 2 क्लास 2 त्रिक ककबरक ना अपग्रेडेशन खायना बागै बो साइतोका इंग्लिश कन्वर्ट खायरिका बेंगली नि होइते किन्तु टीचर तलाना थांतनिका चिनि थानि कायसा बुसुङै बासाखा किन्तु जों तिनि बो सालायके चिनि सीएम बाय जों सालायके चिनि मिसिंखौ बाय बुबाग्रा बाय आशनि पानाव मानजाखा त्रिपुरा एकाडेमीनि प्रिन्सिपाल चिकोदेव वर्मा हेजामारा ब्लकनि बीएससी चेयरमैन सुनील देव वर्मा ईएम रविन्द्र देव वर्मा ते एमडीसी पितु देव वर्मा सोशल वर्कर्स मंगल देव वर्मानो खबै जतरं स्रंनाय ते रोंफ्रुंनाय रक बरकाथालनि सिमि समिनि ककथुम चिनि खरां स्रांशालो बिश्रामगंज डीएम कॉन्फ्रेंस डांग नगो मगद्रिल नदी कायसा ककथुम पांडा खलाइजाका हाखदरनि दागि मुंबाय आशालो मगद्रिल खलाइजाका हनै ककथुम पांडा खलायै अ ककनो शाखा बिश्रामगंज डीएम डॉक्टर सिद्धार्थ सिबजेसवाल आशालो दामब्रै दामफुरो हाकतरनि आरि नांजाक हास्टेनि जतो हांगरनि लगुलगियो सेबाहिजोला हांगर बखलाइजाका मगद्रिल आबो हाइकेनो साइरेन पुंखा हनकेनो तामो साक्थार मुंना हारजाकनाय आबरकनो ति सासाका कोकलाम आबनो कारिबो आशालोते दारबिदाल नांकुकमानि कोकलाम सावैखनारका पांडाव मानजकनि नारवाइरक आशानि पांडाव मानजका एसपी विजय देव वर्मा बीएसएफ कमांडिंग ऑफिसर राकेश सिन्हा डीएम डॉक्टर सिद्धार्थ सिबजेसवाल एनडीआरएफ फर्स्ट बटालियन डेप्यूटी कमांडेंट संजीव कुमार आकोशंग होती है जिसको एक्शन वार्निंग बोलते हैं 2 मिनट तक ये सायरन के माध्यम से जहाँ पे सायरन नहीं है वहाँ पे फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर के माध्यम से 2 मिनट तक सायरन बजेगा रेड सिग्नल होगा जिसमें और उसके बाद से 4 बजे से लेकर 4:20 तक सभी पब्लिक लोगों से ड्रिल के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से उनको सेफ लोकेशंस में अपने आप को रखना है इन केस ऑफ एनी एयर रेड्स 4:20 पे ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा सायरन के माध्यम से और यदि सायरन नहीं है तो फिर फायर ब्रिगेड के टेंडर्स के माध्यम से और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ग्रीन सिग्नल इसका मतलब है कि एयर रेड खत्म होगी 4:20 से लेके 5:30 तक 70 मिनट तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे
जिसमें जो लोग चोटिल हुए हैं उनको दे विल बी रेफर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। फायर फाइटिंग, लोकल फायर जहाँ भी होगा उसको कंट्रोल में किया जाएगा। ऑपरेशन ऑफ रिलीफ कैंप्स, एसेंशियल सर्विसेज का रिपेयर, पावर डिपार्टमेंट अपने लाइंस की रिपेयर करेगी, पीडब्ल्यूडी अपने रोड्स का रिपेयर करेगा, आरडी डिपार्टमेंट अपने रोड्स का रिपेयर करेगा। डैमेज असेसमेंट होगा और डेब्रिस क्लियरेंस, मतलब जो साइट्स पे जो भी डेब्रिस होती है उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद 5:30 बजे फिर से एक क्रैश ब्लैकआउट होगा। क्रैश ब्लैकआउट के समय पावर डिपार्टमेंट 5:30 से लेकर 5:40 तक जितने भी पावर सप्लाईज हैं उनको कट करेगा एज अ पार्ट ऑफ मॉक ड्रिल, एक्सेप्ट फॉर द इमरजेंसी सर्विसेज लाइक द हेल्थ सर्विसेज। और सारे रेजिडेंट्स और ऑफिशियल्स को भी इस तरीके की जानकारी दी जाएगी मॉक ड्रिल के माध्यम से कि उस समय उन लोगों के अपने अपने लाइट्स इमीडिएटली स्विच ऑफ कर देना है टिल द नेक्स्ट सिग्नल, और कवर ले लेना है सेफ लोकेशन में। उसके बाद 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक सेम ऑपरेशंस होंगे जैसा कि मैंने पहले बताया, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, रेफरल ऑफ द इंजर्ड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल्स, डेब्रिस क्लियरेंस, डैमेज असेसमेंट, फायर फाइटिंग। और 6:30 बजे फिर से एक डीब्रीफिंग होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद एक मीडिया ब्रीफिंग होगी। तो आप लोगों का इसमें सहयोग लगेगा। आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों में ये सभी लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि इस प्रकार के ड्रिल्स में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। इस प्रकार के ड्रिल्स नॉर्मली नहीं होते, बहुत दिनों के बाद हो रहा है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हम लोगों की कॉमन पब्लिक को पता रहे कि कैसे उसमें उसको डील करना है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की जो सिचुएशंस होते हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो लोकल पब्लिक ही होती है, हमारे सिविल डिफेंस। विशाल गणेश जीवनी कोकठुम चिनी खरांग Srangshalo Putiba Welfare and Culture Society World Mite Council Tripura State Unit Takhelema Tengbang Lob and Tripura Mite Association Mite Youth Organization Thanja Tuidul Mumbai Kaisa Koktum Panda Klazaka Manjaka Putiba Welfare and Culture Society ni Secretary Dipok Sinharo Kobite Kubun Adong Rock Ashlo Koktum Panda Klaimani Onka Waka Bill Batil Klainani no Rugi Monipur Hodano Ti Dalbedal Kok Hame Shamanino Kaforzage Ongoi Srangshalo Puthiva Welfare and Culture Society Walmaite Council Tripura State Unit Takhalema Tengbang Lob and Tripura Maite Association Maite Youth Organization ni Thangsa Tuidul Mumbai Kashakoktum Panda Klaisakha Abnegolo Puthiva Welfare and Culture Society ni Secretary Dipok Sinha Apati Mungnorigi Dalbidal Program Shawikhana Rokha উপস্থিত আমাদের রাজ্যের স্বনামধন্য মিডিয়া পার্সন এবং সাংবাদিক ভাই বোনদের জানাই আমাদের প্রতিভা ওয়েলফেয়ার কালচার সোসাইটি ওয়ালমেতি কাউন্সিল ত্রিপুরা স্টেট ইউনিট এখেলইমা টেংবাং লোক ত্রিপুরা মেতে অ্যাসোসিয়েশন মেতে ইয়থ অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে জানাই আপনাদের সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আজ আমরা একটা মিলিত হয়েছি এই কারণে রাজ্যে সম্প্রতি সংশোধিত ওয়াকফ বোর্ড আইন বাতিল করার জন্য কয়েকটি স্থানে স্বঘোষিত ও মণিপুরী সমাজের সাথে কোনোভাবে সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত নেই এমন কিছু ব্যক্তি ভারতবর্ষের সংবিধানে যুক্ত হওয়া ওয়াকফ বোর্ডের বিরুদ্ধে মন্তব্যের মধ্যে উল্লেখিত রাজ্যের মণিপুরী সম্প্রদায় অর্থাৎ সমাজকে নিয়ে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্য আমাদের রাজ্যের উক্ত সংগঠনগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এর পাশাপাশি তাদের সাথে আমাদের সম্প্রদায়ের কোনোভাবে যুক্ত নই এবং আমরা সবাই ভারতবর্ষের সুনাগরিক। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সর্বদা আমাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা থাকবে আমাদের এই তার জন্য মূলত আজকে আমরা এখানে আপনাদের সামনে এই কথাগুলি তুলে ধরলাম। এই কারণে আমাদের যে ভারতবর্ষের সংবিধানকে আমরা মেনে যে চলছে আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের ঐকান্তিক শুভেচ্ছা এবং সহযোগিতা থাকবে এই আমাদের এই সংগঠনের পক্ষ থেকে। রাজা খরাগলি নিসিমি অমিতনি ককথুম চিনি খরাং
Srangsholo SFI DYF DSU Kaibri Bodoli Tanjati Dul Mumbai Laitana Shalni Shaltam Sekang Ted Amzok Mungo Wemar Sit Patarot Langai exam Ramani Pati Munurgai Razakor Agulin Shiksha Bobono Yaparzaka deputation Ashalo deputation Yaparmani Zora Manjaka Nobarun Deb Shujit Tripura Shantonu Deb Akushang Koktomani bisingti shoyman ka laithanai tet exam khorok sereng phrengnai ongoi bihigno pass khlairuna ni bagai OMR sheet fatarot langai amjong mong rirumani pati mungno khafurse ongoi shiksha bhabono deputation ya farka SFI DYF TSU ni adong rok apati mungno ti chaidoi ne dongnani bagai shanai mungti shaka ashalo deputation ya farmani zorawa manjaka no barun deb Sujit Tripura Shantanu Deb Akushong Narok Shaiman Khana je TET ni exam ongoi je TET exam ongfrok sung Sama Prasad Mukherjee tiji kongkha candidate phia khaba sak na rashtrobadi shiক্ষক ni gosinai bo ongkha oi school ni duty khlainai sung patra patrika rago obijog kakha je bihigno pass khlairani bagai bwsai naki OMR sheet alada phatarat langai exam rokha ka abohai kaisa amjog mung je TET exam pass ongkha shiক্ষক ongna ba teacher ongna phurungnai ongna Abahai jagao TRBT ni kaisa exam abahai kaisa gotala ongoi thangka ke joti neta ni bihigrok sa abahai chakri manai tongkhe ba gotala khlai manai tongkhe je asa hazar rang sabai B.Ed pass ongoi TET exam ronai borong ni future tamongnai to aboni bagai chung tini o jagao chini SFI TSU DYF ni pokho theke TRBT buto phaika deputation rikha aboni jate susto todont ongthok je upojukto jate shasti ongthok je o abahai kaisa exam o bahai ke abahai ke kaisa পুরা ত্রিপুরানি বসকাঙ কলঙ্কিত অধ্যায় বরক সৃষ্টি খালাইকা আবনি এগেইনস্ট যে শিক্ষক আবহাই ঘটনা খালাইকা আবনা সাসপেন্ড খালাইনা অংথ তাই আলাদা কাইসা সংস্থা বাই আবনি নিরপেক্ষ তদন্ত খালাইজাংনা অর্থ হই যিনি ও দাবিনা তৈ जों তিনি ও জবাব ফাইবেন রাজা খরাগলিনি সিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং Tini ni koktuma asung jara deino debo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawoi nai tongni Chini Khorang Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogno beshi borom no boishote chenani ke sara phayo baba goria phaimani shalna rege shora kuma jewelers sibe khakte chate lukurogno mara chamte amjak maya phayo baba goria jottoni nukungo mai pharko phangkalange haina sayat lange thang আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongka ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang narong jotono koktuma kaisa kaham sanani shebmangkha bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brang ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 May ni bisi phadi jing jotto on nai thok te chin sa haparo hawen nai len akse tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai narong manai 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhya ni pick ha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna Jewelry showroom no
Usa Bazar Agartala Dharmanagar Delania Udaipurok 7 minutes sekang Hambai. Khulagui kaisa koptoma kaham tubui phaikya abong kha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsakni manik tubui phaikya. Offer tongnai 25% off rangsakni making charges so te diamond tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagai joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির